नमस्कार केमन आছেন सबाई सौभाग्य प्राप्ति चैनेले आपनादेर सकलके आरो एकबार अनेक अनेक स्वागत। आज आबारो एसेछि आपनादेर सकलेर काछे आरो एकटी नतून भिडियो निये जेखाने आमी आपनादेरके जानाबो यदि आपनारा शिवेर दर्शन करेन स्वप्नेर मध्य बार बार ताहले सेटा कि धरनेर इंगित बहन करे सेटी एई भिडियोर माध्यमे आपनादेर काछे विस्तारित तुले धरबो। ताई भिडियोटी सम्पूर्ण देखार अनुरोध रइल। शुरू करब तार आगे अवश्य बोले राखी बंधुरा आमार चैनलटिके लाइक करबेन, भालो लागले बंधुदेर साथे शेयर करबेन। एई संक्रांत कोनो जिज्ञासा थाकले अवश्यई कमेंट बक्से एसे जिज्ञेस करते पारेन। सबस्क्राइब करे बेल बाटनटा प्रेस करे राखबेन जाते आमि जखोनी नतून कोनो भिडियो दिई ना केन सेटा सरासरि आपनार काछे पौঁছে যায়। तो चलुन बंधुरा भिडियोटा शुरू करी। आपनि यदि स्वप्ने भगवान शिवके बारंबार देखते थाकेन तबे आपनार जीवने কোনো রকম কোনো কঠিন ঝামেলা যেটা চলছিল সেটা কিন্তু খুব শীঘ্রই দূর হতে চলেছে। এছাড়াও আপনি যদি আপনার স্বপ্নে একটি শিবলিঙ্গ দেখে থাকেন তবে এই স্বপ্নটিও কিন্তু অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। জীবনে নতুন কিছু আগমন হতে পারে, সমৃদ্ধিপূর্ণ হতে পারে জীবন। স্বপ্নটি অগ্রগতি বৃদ্ধি এবং খ্যাতি অর্জনের চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত করা হয়। অর্থাৎ স্বপ্নে শিবলিঙ্গ দেখলে কিন্তু সবসময় ভয় পাওয়া কিংবা অনেকে আছে যে কেন এই ধরনের স্বপ্ন আসছে এগুলো চিন্তা করতে থাকে। এইসব ভুল চিন্তা না করে একদম নিশ্চিত থাকুন স্বপ্নে বারংবার শিব দেখলে সমস্যা মিটে যায়, ঝামেলা দূর হয়। শিবলিঙ্গ দর্শন করলে কিন্তু খ্যাতি অর্জনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কেমন লাগলো বন্ধুরা ভিডিওটা অবশ্যই আমাকে জানাবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে।